המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה והמטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים, וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. שלטון הטרור באיראן מתמחה בעיקר בדיכוי פנימי של האוכלוסייה, באמצעות משמרות המהפכה והבסיג' ובסחטנות אנרגטית, עם איום בהעלאת מחירי הנפט בעולם. הוא שוכב על הקרשים, מנהיגיו מסתתרים במנהרות ומתקשים לתקשר ולקבל החלטות. השמיים שלו פרוצים לרווחה, וכל התשתיות הלאומיות שלו ומתקניו האסטרטגיים חשופים להתקפות. Pada 28 Februari 2026 memicu perang di Iran. Kedua pihak saling melancarkan serangan dengan menargetkan berbagai objek vital. Pada negosiasi pertama antara Amerika dan Iran di Islamabad, Amerika menuntut Iran menghentikan produksi nuklir dalam tujuan apapun. Iran pun kini mengamini, namun meminta Amerika menghargai Iran yang memiliki hak atas Selat Hormuz. First, of course, we want our right to be, respected. And secondly, sanctions be lifted. Sanctions are imposed because there are concerns that our program may go for weapons. And we can continue our enrichment for peaceful purposes, then every details of that is negotiable. And I hope that nothing would happen which interrupt that. It would be a big threat for everybody. If war starts, that would be a disaster for everybody. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih menyebut Amerika Serikat menawarkan fleksibilitas kepada Iran. Amerika juga telah memperpanjang gencatan senjata untuk memberi waktu kepada Iran agar Iran bisa memenuhi tuntutan mereka. Again, the president's offering them a little bit of flexibility because we want to see a unified proposal to the president's very strong proposal, and he's made his red lines very clear. So as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian port. Gencatan senjata antara Iran dan Amerika membuka ruang diplomatik bagi kedua negara untuk menyelesaikan persoalan. Serangan rudal juga dilaporkan telah berhenti, setidaknya untuk sementara waktu. Unjuk rasa meneriakan slogan sambil memegang potret para korban yang diduga menjadi korban konflik dan mengangkat spanduk bertuliskan "Satu genosida tidak membenarkan genosida lainnya". Para demonstran juga menyuarakan kekecewaan yang semakin besar terhadap peran pemerintah Jerman dalam perang. Pengunjuk rasa menilai Kanselir Friedrich Merz memprioritaskan kepentingan Amerika Serikat dan Israel di atas kepentingan Jerman sendiri. Imbas perang Timur Tengah, inflasi tinggi menyebabkan keprihatinan bagi warga Jerman. Demonstrasi ini juga menarik sekelompok kecil demonstran tandingan pro-Syah yang berkumpul di dekatnya, meneriakkan slogan-slogan dan mengibarkan bendera singa dan matahari pra 1979, sementara polisi bergerak untuk memisahkan kedua kelompok massa tersebut. Die größte US-Militärbasis außerhalb der USA, mit dem dieser Krieg... Insiden penyiraman terjadi saat Reza Pahlavi, putra Syah Iran terakhir, meninggalkan lokasi acara. Pelaku mendekat dan langsung menyiramkan cairan merah yang diduga jus tomat. Petugas kepolisian yang berjaga langsung mengamankan pelaku. Dan hingga kini motif penyiraman masih diselidiki. Insiden terjadi di tengah meningkatnya tensi politik terkait Iran serta sorotan